you have to go to school, you bad boy. Now looky here, Shorty. I'm smart, see? I don't have to go to school. Oh, I wouldn't say that. Here, let me show you a problem in geometry. Let x equal an icebox, and y equal a door. Then x plus y over the square of the hypotenuse equals a banana. Trata de comprenderlo, enanín. Soy muy listo. Yo no necesito ir a la escuela. Hablas como gobernador. Mira, soluciona este problema de geometría. Si X es igual a un congelador y Y a una puerta, entonces X más Y es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Y qué resulta? Una banana. ¿Qué te parece? Escute uma coisa aqui, ó, cara. Eu não preciso ir pra escola porque sou inteligente, viu? Ora, não me diga isso. Eu vou fazer uma demonstração de problema de geometria. X é igual a uma geladeira. E Y é igual a uma porta. Daí X mais Y sobre o quadrado da hipotenusa é igual a uma banana. Tu m'as bien regardé, Minus. Je suis intelligent, tu sais. Je n'ai pas besoin d'aller à l'école. Oh, ça, j'en suis pas tellement sûr. Laisse-moi te montrer un problème de géométrie. Disons que X, c'est une glacière et Y une porte. Alors Y plus X sur le carré de l'hippopotamus égale une banane. Послушайте меня, сэр. Я умный, а значит, мне не надо больше ходить в школу. Я бы этого не сказал. Смотрите, как я решаю задачки по геометрии. X равен холодильнику. Тогда Y — это дверь. Когда мы извлечем квадратный корень из X, Y, то получим банан. Банан. А теперь проваливай.